औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हामीम अस्सजदा मक्किया। सूरत हामीम अस्सजदा मक्किया। हवामीम शुरू हो चुके हैं, पहले हामीम मोमिन। तो इसका है उन्वान के कुफार के 4 शुबहात का जवाब। ये अब तक 40 सूरतें हो चुकी हैं और तौहीद की तबलीग होती रही है, लेकिन कुफार भी हठधर्मी, ज़िद, लाइल्मी, जहालत, तासुब, हसद की वजह से कुछ शुबहात जो है वारिद करते रहे तालीमात कुरानिया पे, आजकल भी करते हैं। तो शुबहात तो वारिद करते हैं, लेकिन उनका जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते, भाग जाते हैं। उनका मकसद ही क्या होता है? बस शुबहात पैदा करना, मुसलमानों को तशक्कुक और तशकीक का शिकार करना, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है मुसलमान जो हैं वो कुरान की तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हासिल ये है इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फस्तकीमु इलैहि, लायक इबादत के एक अल्लाह ताला है, इसी अकीदा पर मुहकम रहो, यानी पक्के रहो, इसी अकीदा पर, इसी बात पर डट जाओ। तवज्जो इलैहि, खास उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, यानी हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर उम्मीद में, हर दुख में, गम में, सुख में आपकी तवज्जो जो है पीरों फकीरों की तरफ ना हो, अंबिया की तरफ ना हो, औलिया की तरफ ना हो, जिन्नात और फरिश्तों की तरफ ना हो, तागूत की तरफ ना हो। आप अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी मुश्किलात पेश करने के लिए सिर्फ दरबार इलाहिया को मुंतखब कर लें और उसी से मांगो। हक ताला ने 4 दलाइल अकलिया बयान फरमाए। दलाइल अकलिया ऐसे दलाइल जो अकल को अपील करते हैं। पहले फरमाया, यानी पहली दलील, आसमान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, कि ये सारी कारसाजी अल्लाह ताला की है। ये आसमान और ज़मीन, ये कायनात, ये बल्कि कायनातें, ये जो प्रोजेक्ट है ये अल्लाह ताला का है। तकदीर से मुराद क्या है? प्रोजेक्ट। ये मैं अर्ज कर रहा था। तकदीर, कारसाजी, यानी कारसाजी को आजकल के दौर में आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तकदीर के मानी है हमवार कर दें चीज़ें, कज़ा फिल मुंतखब, यानी हमवार कर दें चीज़ें का मतलब है चीज़ों को स्मूथ कर देना। जब स्मूथनेस आ जाएगी तो सीधी सी बात है कि मामला जो है सही डगर पे चल पड़ेंगे। दूसरी दलील, वमिन आयातिहिल लैल वन नहार से लेकर वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ा। तीसरी दलील, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साति वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही। चौथी दलील, इन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। पहली 2 दलीलों का हासिल यह है कि हर शय का करने वाला अल्लाह ताला ही है। दूसरी 2 दलीलों का हासिल यह है कि हर शय का जानने वाला अल्लाह ताला ही है। ला इलाहा इल्ला हुवा फस्तकीमू इलैहि, बस मुहकम हो जाओ, इसी बात पे कायम हो जाओ, डट जाओ। ज़माने में तुम्हें तकालीफ आएंगी, ऐसे हवादिस पेश होंगे कि हो सकता है अल्लाह ताला से मायूस हो जाओ। ऐसा नहीं करना भाई। क़य्यज़ना लहुम करना, शयातीन शुबे डालते हैं। मा युक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ीला लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक, उनके शुबहात की तरफ मत देखना। अगर ये कहें कि कुरान अजमी ज़बान में क्यों नहीं आया, उसका जवाब फरमाया, अगर कुरान अजमी ज़बान में होता तो फिर कहते देखो रसूल अरबी है और कलाम अजमी है। अगर कहें कि कुरान एक ही दफ़ा क्यों नाजिल नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को तो किताब एक दफ़ा दी गई थी, इसमें भी इख्तलाफ किया गया। अगर कहें कि अजाब क्यों नहीं आता, तो उसका जवाब दिया, लौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका, अगर वादा क़यामत का ना होता तो अजाब आ जाता। यानी यहाँ पे भी कुछ अजाब चलते रहते हैं, लेकिन असल वादा जो है अजाब का वो क़यामत का है। तो क़यामत से पहले अजाब जो है खिलाफ हिकमत है। मुख्तसर तरीन खुलासा हामीम अस्सजदा का, अगर तुम्हें यह शुबा हो कि हमें बुजुर्ग ख्वाब में मिलते हैं और कहते हैं कि ये तकलीफ तुम्हें फलां गुस्ताखी की वजह से पहुंची है, लिहाजा ये मुशरकाना वजीफ़ा पढ़ो,
تب یہ تکلیف ہٹ جائے گی، یا فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز دو تو یہ تکلیف جاتی رہے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل شیطان پکڑ لیتے ہیں، بزرگ نہیں آتے خواب میں۔ نمبر 42 سورت ہے سورت حامیم الشورى مقیہ۔ یہ حوامیم کا تعارف شروع میں ہو چکا ہے سورت فاتحہ کے حوالے سے۔ تو حوامیم جو ہیں، حامیم جو جن پہ ہے عنوان میں صورتوں پہ، خالص توحید کا مرقع ہے۔ کفار کے مزید 3 شبہات کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل حامیم مومن کا یہ ہے کہ ایک ہی کو پکارو، حاصل حامیم سجدہ کا ہے کہ اسی پر محکم رہو۔ اس دعوی پر کفار نے شبہ کیا کہ تم نے حامیم مومن بیان کیا ہے کہ ایک ہی کو پکارو، کل نبیوں کو یہی بات کہی گئی تھی، مگر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، بوجھت الاسرار میں، ستیہ ناس الدارین میں، تحفۃ الغردوم میں، فلاں فلاں فیضان سنت میں، فضائل اعمال میں، ہماری کتابوں میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ یعنی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو حاجات میں پکارو۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سابقہ صورتوں میں اور پہلے نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی وحی کرتا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، سمیع و بصیر بھی وہی ہے، ایک ہی کی عبادت کرو۔ یہ حکم نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا، رہا اس کا خلاف، یعنی اس حکم کے خلاف چلتے رہے اگر لوگ تو وہ باغیوں نے نکالا، جو حرامی قسم کے لوگ تھے، باغی، پچھلی شریعتوں میں جو تبدیلیاں کرتے رہے اور اس شریعت میں جو تعویلات کر رہے ہیں، تو وہ جو باغی تھے انہوں نے اس کے خلاف لکھا، پچھلوں کو ان کا لکھا مل گیا۔ جو بعد والے تھے انہوں نے کہا اللہ حضرت نے تو یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو قرآن اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ۔ بس استجابت علماء ثقات کے ان کا عذر قبول نہیں۔ جب علماء ثقات پکے ٹھکے قرآنی اور احادیث کے علوم جاننے والے علماء جب واضح کر دیں تو پھر یہ للو جو ہے ان کا یہ عذر قبول نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں یا بزرگوں سے یہ سنا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ باتیں پھر قبول نہیں ہیں۔ قول کذالک یوحی الیک، یعنی حق تعالیٰ اسی طرح وحی کرتا ہے کہ سب کچھ اسی کا اور اسی کے قبضہ میں ہے۔ ولد یعنی نائب کے حوالے نہیں کیا، قریب ہے کہ ان کے قول سے آسمان پھٹ جائے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی ان بکواسات سے آسمان پھٹ جاتے، زمینیں جو ہیں وہ بھی پھٹ جاتی، اور جو پہاڑ ہیں یہ اکھڑ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے تحمل سے کام لیا اور زمین و آسمان کو تسلی دی۔ قولوا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گے، یعنی آپ ان کے کوئی نگہبان نہیں ہیں، آپ کو کلام عربی دے کر اس طرح بھیجا جس طرح تم وہی بیان کر رہے ہو، انذار کے لیے بھیجا ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو انذار پہلے ہوتا ہے، تبشیر بعد میں ہوتی ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں نے اور عالمی مبلغین نے تبشیر 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 خوشخبریوں کے ڈھیر لگا لیے ہیں۔ قرآن کا اکثر حصہ جو ہے انذار پر مشتمل ہے۔ جب تک وارننگ نہیں ہوگی تب تک آپ شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، صغیرہ سے، کبیرہ سے نہیں بچ سکتے۔ کذالک اوحینا الیک، اشارت الی الواقع، جیسے سورۃ انعام میں وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، یعنی اللہ تعالیٰ وہی کرتا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، ولد اور نائب کے قبضہ میں نہیں ہے، سمیع و بصیر اور عالم ہر شے کا وہی حق تعالیٰ ہے، اور تمہارے واسطے دین سے وہ چیز مقرر کی ہے جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو حکم کیا تھا، یعنی وہ چیز کہ ہم نے تیری طرف وحی کی، یعنی فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ والذین اوحینا الیک عطف تفسیری ہے، کمالین میں ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ ہر نبی پر یہ صورت اتری ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ھذا عندی بعید، دراصل تفسیر کبیر والے دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب سمجھا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو کہا گیا کہ ایک ہی کو پکارو، تم سے پہلے جو نبی ہیں ہر ایک کو ہم نے یہی کہا تھا۔ تواب انبیاء صابقین نے بھی یہی سوال کیا کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ غیر کو پکارو۔ ہر نبی کو خداوند کریم نے یہ فرمایا کہ خاص اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور کتب انبیاء میں بھی یہی حکم بھیجا ہے۔ باغیوں نے خلاف لکھ دیا
किया और लिख दिया। जिनको उनका लिखा हुआ मिल गया उनको शक पड़ गया, लेकिन उलमाए सिकात ने बयान फरमा दिया कि ये बागियों का लिखा हुआ है। उनके बयान करने के बाद झगड़ा गैर मकबूल है, ये बात झगड़े वाली कबूल नहीं हो सकती, वो अजाब से नहीं बच सकते। अब जो शख्स खिलाफ कुरान के लिखा हुआ दिखा दे उसको कहो ये बागियों का लिखा हुआ है। हाय, आजकल भी लोग ले आते हैं, अभी तुम तो कुरान की ये बातें करते हो, हमारे पास जो किताब पढ़ी है ना वो सत्यानाशुद्धारायण, उसमें तो ये लिखा हुआ है। तो उन सूरों से कहो कि अन्नी देओ ये कुरान के खिलाफ है, लिहाजा ये बागियों का लिखा हुआ है। बागी यानी हरामी, तागूत, शैतान के खुशियाँ उठाने वाले, शैतान की पूजा करने वाले, तौहीद के मुखालिफ, हराम खोर, खंजीर खाने वाले दल्ले, उनका लिखा हुआ है। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें शैतान का पुजारी बनाने की खातिर ये सारी चीज़ें लिख डाली हैं। अगर वो शख्स जिसकी तरफ खिलाफ कुरान लिखा हुआ है मंसूब करते हैं, मकबूल इलाही है। मिसाल के तौर पर हज़रत शाह वलीउल्लाह की किताब से कोई चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हज़रत शाह वलीउल्लाह जो है उम्मत मुहम्मदिया के नज़दीक बहुत बड़ा एक मुजद्दिद है, तो उनके खिलाफ अगर उनकी किताब से लिखा हुआ है तो कह दो कि उसकी तरफ किसी बागी ने निस्बत कर दी है। और अगर आयत इलाही के मुकाबले में सही हदीस लाएं कि जिसका मतलब इस आयत के मुखालिफ हो, तो कह दो कि हम जहर माना वाली आयत को नहीं, हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। इसका मैंने उलमाए कराम बयान करेंगे, यानी हदीस जो आप लाए हैं ना, ये कुरान की फला आयत के सरीख खिलाफ है, हम आयत के ज़हर को मानेंगे, हदीस को भी हम ठुकरा नहीं रहे। इस हदीस की तावील जो है उलमाए कराम करेंगे, आपका काम नहीं है। अगर तावील सही मालूम हो सके तो बयान करे, नहीं तो उलमा कराम के बयान पर हवाले करे। ये मतलब सूरत आले इमरान में जिक्र किया गया है, बस सुनो। हामीम मोमिन में ये बयान है कि एक ही को पुकारो, हामीम सजदा में है, इसी दावा पर पुख्ता रहो। कुराना शयातीन शुबे में डालेंगे, ख्वाब दिखलाएंगे कि जो मुखालिफ कुरान के होंगे उनसे परहेज करना। फिर हामीम शूरा में ये बयान आया कि लिखा दिखलाएंगे कि गैर को हाजात में गायबाना पुकारा जाए, उनसे कह देना कि ये बागियों का लिखा हुआ है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। फिर शुबा हुआ कि हम गैरों को पुकारते हैं उनको शफी समझकर, सूरत ज़ुखरफ में इसका जवाब दिया। तो हज़रात मुस्लिमीन, सूरत ज़ुखरफ अगली सूरत है। मुख्तसर तरीन खुलासा जो है हामीम शूरा का वो ये है कि और अगर कहो कि हमें बड़ों की कुतुब साबिक़ा में ये मसला है, निदा गैरुल्लाह वगैरह का लिखा हुआ है, यानी अल्लाह के अलावा दूसरों को भी पुकार सकते हो, तो उसका जवाब ये है कि दरअसल वो मसला निदा गैरुल्लाह वगैरह बागियों का लिखा हुआ है, जो बाद में आने वालों के लिए उज़्र नहीं बन सकता। हज़रात यहाँ पे कुछ आया है कि पिछले यानी कि ये जो वल्द और नायब के कब्ज़ा में नहीं है, एक दफ़ा और भी आया है, तो इसका मतलब उनके बकौल जो वल्द और नायब हैं, अल्लाह का कोई वल्द और नायब है ही नहीं सिरे से। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।